देखा तो आज पढ़िया समांतर सरलरेखा और सेमानकर छेदक। तो समांतर सरलरेखा ताकर छेदक मान हूँ कौन ना एमती धरिने मनकर दुईटा सरलरेखा अच्छी L1 सरलरेखा आउ L2 सरलरेखा ये परस्पर कौन अटंती समांतर अटंती। तो छेदक क्या कहवा जदि ये गोटे गोटे सरलरेखा या ये छेद कला ताले ये कला मत कहवा छेद कर छेद बिंदु। तो यही जदि सरलरेखाटी यही सरलरेखाटी जदि दुईटा जाक सरलरेखा को दुईटी बिंदु रे छेद कला ताले यही सरलरेखाटा को आमे कहवा तार छेदक। धरिनेटा टी धरिनेटा कौन टी है। तो केतेटा बिंदु रे छेद कला दुईटा बिंदु रे। तो धरिने यही जो सरलरेखाटा ना हूँ ए बी सरलरेखा L1 सरलरेखा ना हूँ कौन ए बी सरलरेखा L2 सरलरेखा ना हूँ सी डी सरलरेखा ये हूँ सी आउ ये हूँ टी आउ एमानकर जो छेद बिंदु अच्छी यहाँ गोटे हूँ डी यहाँ गोटे हूँ ई। तो ये केतोटी कोण उत्पन्न होचे यही जितेबले आमर दुईटी सरलरेखा को गोटे छेदक छेद कला दुईटी बिंदु रे ताहाले एटे केतोटी कोण उत्पन्न होची 8टी कोण। एटा गोटे कोण तो ये एक कोण ये गोटे कोण दुई कोण ये गोटे कोण तीन कोण ये गोटे कोण चारि कोण ये गोटे कोण 5 कोण ये गोटे कोण 6 कोण ये गोटे कोण 7 कोण ये गोटे कोण 8 कोण है नहीं। तो ये 8टी कोण एडे होउछ। तो यदि आम 8टी कोण को भी आम ना लिखि परिबा ए डी टी केटा आम ले परिबा ए जो सरलरेखाटी पी क्यू जो सरलरेखा टी सरलरेखा नेले टी सरलरेखा ना होउछ कोन पी क्यू सरलरेखा। तो हम देखा ए डी पी पी डी बी ए डी ई गोटे कोण बी डी ई गोटे कोण माने एमती आम जो 4टा कोण अच्छी से कोण को आम नाम भी लिखि परिबा। ताको आम सरल भाव में जानापी कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8 कोण 9 सॉरी 9 तो नहीं कोण 8 पर्यंत आम जानी हाँ नहीं। तो आम देखा एमान भर कौन संपर्क अच्छे एमान भर कौन संपर्क अच्छे। तो आम प्रथम देखा दुईटी कोण गोटे हूँ अनुरूप कोण आ द्वितीय हूँ एकांतर कोण एकांतर। तो आम भर भी आहरी कोण अच्छी गोटे आमर अच्छी गोटे अच्छी जोटा प्रतीप कोण भी अच्छी अंतहस्थ कोण भी अच्छी बहिस्थ कोण भी अच्छी किंतु आम प्रथम देखा अनुरूप कोण को गुड़ा एकांतर कोण को गुड़ा। तो मुझे से भाया दुईटी समांतर सरलरेखा अंकन कर। तो ये गोटे छेदक है ये। तो ये अनुरूप मान से भाया कोण जोड़ा देखा अनुरूप मान कौन ता भाया। तो या भाया कौ कोण देखा ये देखा नहीं मत कह हाँ नहीं। तो जब या भाया कोणटा देखा ये आम देखा कोण 1 आ कोण 5। तो ये कहवा कोण 1 और कोण 5 अनुरूप कोण अनुरूप कोण। सही परी आम देखा या भली एटा भी देखा या भली एटा भी देखा कोण 2 कोण 6 कोण 2 और कोण 6 ये मान अनुरूप कोण। सही परी भाव जब देखा ये भी या भाया देखा हाँ नहीं। यही जो कोण दुईटा से सामान भाया देखा माने अनुरूप कोण ता भाया जोड़ा आम देखा कहवा। तो यहाँ अच्छे 3 यहाँ अच्छे कौन 8 तार हम कह 3 और 8 अनुरूप कोण 3 और 8 अनुरूप कोण हाँ नहीं। एबे देख पुणी
এই যে কোণটা আছে এই কোণটা এই কোণ সহিত সমান আছে হয় না দেখো তার মানে আমি এইটু দেখা যে কোণ 4 আর কোণ 7 মধ্যে অনুরূপ কোণ তাহলে আমার চারিটা যোড়া কোণ আসলা অনুরূপ কোণ পড়ে আসলা হঙ্গে নাই অনুরূপ কোণ পড়ে আসলা না দেখো পড়ে আসলা তো এবে আমি দেখিবা একান্তর কোণ কোগুড়া কোণ একান্তর সেই ভাবে আমি গোটে কোণ করিবা দুইটা সরলরেখা আছে তাଙ୍କର ଗୋଟେ ଛେଦକ ଅଛି ଇଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତ ଏବେ ଦେଖେ ଇୟା ସହିତ ଯୋଉଟା ତାର ବିପରୀତ ମାନେ ଏମିତି ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ଆମେ କହନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ ଛକ ପକେଇଦେବା ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଛକ ପକେଇଦେବା ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣ ଗୁଡ଼ା ହବ ତାହେଲେ ଭିତରେ ଯଦି ଛକ ପକେଇଦେବା ଏଇ 4 5 ର ଏକାନ୍ତର କୋଣ ହବ 3 6 ର ଏକାନ୍ତର କୋଣ ହବ ତାଆମେ କହିବା 4 ଓ কোণ 4 ও কোণ 5 একান্তর কোণ কিন্তু এটা দেখে ভিতরে অছি হ্যাঁ না কম তো এটা কম অন্তস্থ কইপারিবা কোণ কইরা অন্তস্থ কইপারিবা ওকে সরি অন্তস্থ হলা অন্তস্থ একান্তর কোণ তারপরে দেখিয়া এইটা বি 3 আর 6 সে বি মধ্যে অন্তস্থ কোণ এটা ছক পকে দিলে এইটা বি হউজি তো 3 ও 6 মধ্য সেই অন্তস্থ একান্তর কোণ তারপরে এটা ভিতর কথা গলা বাহার কথা দেখিয়া যদি এইটা আমি ছক পকাই দেবা এইটা আমি ছক পকাই দেবা ইয়ে 2 আর 8 কোণ হবে একান্তর কোণ কিন্তু সেটা বহিস্থ হইছে কোণ হইଯିବ বহিস্থ হইଯିବ 2 ও কোণ 8 এটা একান্তর কোণ হবে কিন্তু এটা কোণ হবে বহিস্থ একান্তর কোণ হবে কিন্তু এটা কোণ হব বহিস্থ হলা সেইপরি ভাবে আমি দেখিবা যদি কোণ 7 আর কোণ 1 মধ্য কোণ 7 কে কোণ 1 আর কোণ 7 মধ্য সেই একান্তর কোণ বহিস্থ একান্তর কোণ এই জিনিস বুঝিলা এই জিনিস বুঝিলা না তো তাহলে এই সব জিনিস দেখিলা যে আমি 4টি কোণ আসলা অনুরূপ কোণ আসলা 4টি একান্তর কোণ আসলা অনুরূপ কোণ কোণ না তা ভলিয়া যোটা সেটা দেখাଯିବ যদি সেই ভলিয়া দেখাଉଛି মানে এই যে কোণটা ହେଲା তা ভলিয়া দেখাଉଛି না দেখো ইয়ে এমতি যাইছে এমতি ହେଇଛି এমতি ହେଇଛି এমতি ହେଇଛି তা ভলিয়া যদি দেখাଯିବ তা ভলিয়া যদি রূপ দেখাଯିବ তাহলে ଆମେ গা অনুরূপ একান্তর যোটা কোণ কি ଆମେ তাକୁ যদি ছক পকাই দেবা মনে ରଖିବା ଏମିତି ହେଲା যদি তাକୁ ছক পকাই দেবা ଯୋଉ ଦୁଇଟା কোণ ଆସିଲା ସେଇ ଦୁଇଟା কোণ ହେଉଛି ଆମର একান্তর কোণ তো ভিতরে ଆମେ ছক পকাই দেলে দুই যোড়া কোণ পাই পারিবা এই দুই যোড়া যোড়া কি আমি একান্তর কইলে অন্তস্থ একান্তর কোণ আর বাহারে যদি আমি ছক পকাইবা তো বাহারে মধ্যে দুই যোড়া এমতি অন্তস্থ কোণ পাইবা একান্তর কোণ পাই পারিবা যোটা কি বহিস্থ একান্তর কোণ ହେଇଯିବ কোণ ହେଇଯିବ বহিস্থ একান্তর কোণ ହେଇଯିବ ଏ ଜିନିଷ ବୁଝିଗଲା ଆରାମସେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପରେ কোণ অন্তস্থ কোণ ও বহিস্থ কোণ যেটা আমি কহিলি যেটা কি ভিতরে আছে অন্তস্থ কোণ গুড়া এইগুড়া এই সব জিনিস গুড়া আমি দেখা যে এই দেখে আউ দুইটা কোণ বি আসলা আউ দুইটা কোণ আসলা ওটা হচ্ছে কোণ অন্তস্থ কোণ অন্তস্থ কোণ আর ওটা হচ্ছে বহিস্থ কোণ जो अंतस्थ कोण माने कोड़ा जोड़ा भीतर अच्छे तो ये देखिए यदि कोण 3 4 5 6 कोण 3 4 5 6 तो आउ जो कोण गुड़िक बढ़ला कोण 1 कोण 2 कोण केते अछि 7 कोण 8 कोण जोड़ा 1 2 7 8 ए गुड़ा होजनी बहिस्थ कोण हला ए दिन सब बुझियाला ठीक अच्छे थैंक यू।